اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ العدائم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، اتنے یہاں پر ذاکرین آئے، انہوں نے منقبت پڑھی، قصیدے پڑھے، اتنے انہوں نے شعر پڑھے، لیکن آپ سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا اور غور کیا۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ جس طرح ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی تھی، اس جشن کو بھی گلزار بنا۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو شعر لکھے ہوئے، میرے پاس بڑا مواد تھا، بڑی شعر تھے، اشعار تھے، منقبتیں تھی، بڑا سوچ سمجھ کے میں نے یہ لکھ کر آپ کی خدمت میں آج پڑھنے، اور اگر آپ نہیں بولیں گے میں نے ایک شعر پڑھنا یا دو شعر پڑھوں گا، میں نے ممبر حوالے کر دینا، کیونکہ میں نے آگے بھی جانا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے آگے بھی جا کے جشن پڑھنا، اس لیے یہ جب جو بیٹھے ہوئے اب مجھے اشارہ کرو، میں پڑھوں، میں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھیں گے تو میں پڑھوں گا، نہیں تو میں نے نہیں پڑھنا، یہ میری بڑی محنت ہے۔ یہ مولا علی کی ولادت ہے، آج ہاتھ باندھنے کا دن نہیں، آج ہاتھ کھولنے کا دن ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں جو پیچھے آگے بیٹھے ہوئے، یہ اٹھیں گے، ہاتھ اٹھیں گے۔ علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک مجھے نعرہ سنائے تاکہ میں شعر شروع کر دوں۔ اچھا، یہاں پہ کثیر تعداد میں مجھے بلکہ 3 سال مجھے ہو گئے ہیں یہ جشن پڑھتے ہوئے، 3 سالوں سے میں جشن پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے بڑی محبت سے مجھے سنا اور مجھے برداشت کر لیتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میری شروعات ہے، کوئی بھی غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیجئے۔ یہاں پر اہل سنت کے بھی کافی حضرات تشریف فرما ہیں، تو میں یہ چاہتا یہ تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رسول خدا کے اشعار سے شروع کروں۔ سب سے پہلے رسول خدا کے اشعار پڑھوں گے جن کے لیے اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے۔ وعزتی و جلالی میں کائنات میں کچھ نہ بناتا اگر پنجت اللہ ہوتے۔ تو سب سے پہلے رسول خدا سے میں شعر شروع کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھنے چاہیے سب کے، نہیں اٹھیں گے تو میں یہیں پہ رک جاؤں گا۔ ہر ایک ضمیر جگانے رسول آئے ہیں۔ میں مطمئن ہوئی نہیں، آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے۔ ہر ایک ضمیر جگانے رسول آئے ہیں، ہر ایک ضمیر جگانے رسول آئے ہیں، ہر ایک ضمیر جگانے رسول آئے ہیں، شریعتوں کو بچانے رسول آئے ہیں، شریعتوں کو بچانے، شریعتوں کو مجھے دکھ دے رہا جن کے ہاتھ نیچے، شریعتوں کو بچانے رسول آئے ہیں۔ توجہ، میں آگے نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک ہاتھ نہیں اٹھے۔ ہر ایک ضمیر کو جگانے رسول آئے ہیں، ہر ایک ضمیر کو جگانے، ہر ایک ضمیر کو جگانے رسول آئے ہیں، ہر ایک ضمیر کو جگانے رسول آئے ہیں، شریعتوں کو بچانے رسول آئے ہیں، شریعتوں کو بچانے رسول آئے ہیں۔ اور جو کائنات سجاد کو نور بخشے گا، جو کائنات سجاد کو نور بخشے گا، وہ آفتاب اگانے رسول آئے ہیں، وہ آفتاب اگانے رسول آئے ہیں، ستم گھروں کو مٹانے رسول آئے ہیں، ستم گھروں کو مٹانے، ستم گھروں کو مٹانے رسول آئے ہیں، ستم گھروں کو مٹانے رسول آئے ہیں۔ چلو غریب کی چوکھٹ پر دانیت کے لیے زمین کو عرش بنانے رسول آئے ہیں۔ یہ آواز تھوڑی سی بنانے مشکل ہو رہی، خوشنودی ہے اہل بیت علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، یا میرے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، آپ کے سننے میں غلطی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں میں نے محنت کی ہوئی ہے اور بڑی محنت کر کے میں یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میرے دوست، میرے برادر، ان کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
समझ आ रही है तो हाथ उठे। अली का जिक्र करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। अली का जिक्र करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ हजरत अली का, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी का हाथ नीचे रह जाए, किसी का हाथ नीचे रह जाए। अच्छा, लोग कहते हैं खतीब पढ़ रहा था, जाकिर पढ़ रहा था जी, क्या उसे कहते हैं, उसकी मजलिस फेल हो गई, उसे कोई दाद नहीं दे रहा था। मैं उसे ये कहता हूँ कि मजलिस फेल नहीं हो, पढ़ने वाला फेल नहीं होता, बल्कि मजलिस में बैठे हुए फेल हो जाते हैं। मजलिस में बैठे हुए फेल हो जाते हैं, मजलिस में बैठे हुए फेल हो जाते हैं। हर किसी के मुकद्दर में तो होता नहीं है अली के जिक्र पे हाथ उठाए। इससे पता चलता है जो अली के जिक्र में हाथ उठाता है, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है, इससे पता चलता है। अब शुरू कर रहा हूं, इजाजत है, शुरू करो। मौज में है, मौज में है, हर दिल मोमिन का दरिया यार, मौज में है, हर दिल मोमिन का दरिया यार, मौज में है, हर दिल मोमिन का दरिया यार। इसलिए कि चांद है 13 रजब का यार, इसलिए कि चांद है 13 रजब का यार। देखना था जिसका इबादत फरिश्तों के लिए, देखना था जिसका इबादत फरिश्तों के लिए, देखना था जिसका इबादत फरिश्तों के लिए, वो मकामी देखता है 13 रास्ता यार। वो मकामी देखता है 13 रास्ता यार, मुस्कुराता देखकर 13 रजब के दिन, हमें मुस्कुराता देखकर 13 रजब के दिन, मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो मकामी देखता है 13 रास्ता यार, वो मकामी देखता है 13 रास्ता यार, मुस्कुराता देखकर 13 रजब के दिन, हमें चल गया तेरे मुनकिर का कलेजा यार, चल गया। अच्छा जी, अब हाथ उठने चाहिए। ये जो कहते हैं ना तू कहां से लहद में आएगा, ये जो कहते हैं ना तू कहां से लहद में आएगा, ये जो कहते हैं ना तू कहां से लहद में आएगा, ये जो कहते हैं ना कि तू कहां से लहद में आएगा, भूल जाते हैं तेरा काबे में आना यार, भूल जाते हैं तेरा, भूल जाते हैं तेरा। देखो भाई, आगे वाले हाथ उठा रहे हैं, पता नहीं पीछे वालों को मुझसे कोई दुश्मनी कि पता नहीं कोई, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्यों हाथ नहीं उठ रहे। हालांकि मेरे जाने पहचाने चेहरे, मेरा अपना इलाका है ये, मेरा अपना इलाका, मेरे जाने पहचाने सारे चेहरे, मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा, इसलिए हाथ छोड़ के कह रहा हूँ अली के जिक्र में हाथ उठाइए, मुझे खुशी होगी। मैं अभी यहाँ आने से पहले भी सेशन पढ़ के आया हूँ मॉडल टाउन में, सफर किया, मैं थका हुआ, इंसान थका होता है, जाहिर सी बात है जब सफर करता थका होता है। अब यहाँ से मैंने पढ़ के फिर आगे चले जाना पढ़ने के लिए, मेरी थकावट तब उतरती है कि जब जिक्र अली में कोई बोलता है, जिक्र अली में हाथ उठते। अब पढ़ लो, चमन से हो जिसको नफरत, चमन से हो जिसको नफरत, वो माली हो नहीं सकता। जो लफ्जों की कदर जानते हैं, चमन से हो जिसको नफरत, वो माली हो नहीं सकता। चमन से हो जिसको नफरत, वो माली हो नहीं सकता। सिफत ना हो जिसमें कोई, वो मिसाली हो नहीं सकता। सिफत हो ना जिसमें कोई, वो मिसाली हो नहीं सकता। चमन से हो जिसको नफरत, वो माली हो नहीं सकता, वो माली हो नहीं सकता। सिफत ना हो जिसमें कोई, वो हलाली हो नहीं सकता। और किसी हलवा खाने वालों से कोई बात ना पूछना, बुक्स हो अली का जिसमें वो हलाली हो नहीं सकता। में जा रहे थे, रुक गए, ज़हन में सोचा जिस तरह मरियम को रोका था शायद मुझे भी खुदा रोक दे। अब शायर का ख्याल सुनना, बिन्ते असद
विलादत करीब थी हजरत अली बिन्त असद खाना काबा के सामने आए, खाना काबा के सामने आए, खाना काबा के सामने आए, खाना काबा के सामने आए। अच्छा अब शायर का ख्याल सुनिए बिन्त असद में। अब जब बिन्त असद के जहन में ये आया ना कि शायद खुदा मुझे रोक देगा, अब शायर का ख्याल सुनना कि खुदा की क्या आवाज आती है। ये सच है कि तू मोहसन साथ चली है, ये सच है तू मोहसन साथ चली है, दारैन की रहमत तेरी गोदी में पली है। दारैन, समझ आ रही मेरी बात? दारैन की रहमत तेरी गोदी में पली है, दारैन की रहमत तेरी गोदी में पली है, दारैन की रहमत तेरी गोदी में पली है। मरियम की तरह क्यों चुपचाप चली है, मरियम की तरह क्यों चुपचाप चली है, कोई और नहीं तेरे हदफ में तो अली है, कोई और नहीं तेरे हदफ में तो अली है। अच्छा जब ये अरशाद आया ना तो शायद ने अपने ख्याल में क्या अजब जुमला लिखा, मैं खुद पढ़ के हैरान हो गया। उन्होंने लिखा तखल्लुफन भी न ठहरी जरा से बिन्ते असद, तखल्लुफन भी न ठहरी जरा से बिन्ते असद, तखल्लुफन भी न ठहरी जरा से बिन्ते असद, तखल्लुफन भी न ठहरी जरा से बिन्ते असद। अली की माँ का कहीं घर में आना जाना है, अली की माँ का कहीं घर में आना जाना है, हिजाब डाल देती है, हिजाब डाल के फिरती है, ये खाकी दुनिया हिजाब डाल के फिरती है, ये खाकी दुनिया दरार दिल पे है, दीवार का बहाना है। समझ आ रही, समझ आ रही? एक हजरत अली का नारा सुना था कि मैं आगे शुरू करूं। अच्छा अब बिन्ते असद ने क्या जवाब दिया खालिद को, अब शायर का ख्याल सुनिएगा क्या जवाब दिया। कहा जिस घर को बनाया था नबियों ने मुसलसल, 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 है मेरा पिसर उसके लिए मकसद अव्वल, है मेरा पिसर इसके लिए मकसद अव्वल, जिस घर को बनाया था फरिश्तों ने मुसलसल, है मेरा पिसर उसके लिए मकसद अव्वल। चाहती हूँ कि हो जाए ये तकमील मुकम्मल, चाहती हूँ कि हो जाए ये तकमील मुकम्मल, पर क्या करूँ दीवार है, दीवार है, दीवार है रास्ते में मुखफ़्फ़ल, या तार से कह रास्ता दे अपने वली को, वरना मैं मुश्किल में बुलाती हूँ अली को। ये बीच में जितने बैठे हैं मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने मेहनत की हुई है, मेरी मेहनत को जाया ना करें, हाथ उठाएं, अली का जिक्र है। अच्छा चले मैं आपको बेदार करने के लिए अमान किताबत का जुमला सुनाता हूँ। आपने सुना ना कि जब हजरत अली की विलादत हुई चारों तरफ बुत पड़े हुए थे, चारों तरफ, यही सुना ना आपने, यही सुना ना? अब सुनना जरा, बुत यहाँ भी था, बुत यहाँ भी था, इधर आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे, बुत यहाँ भी था, बात सुनो, बुत यहाँ भी था, बुत यहाँ भी था, तवज्जो है, तवज्जो, चारों तरफ बुत यहाँ भी था, बुत यहाँ भी था, बुत यहाँ भी था, बुत यहाँ भी था। जब अली की विलादत हुई ना वो पत्थर टूट के बाहर गिरे जहां उनकी औकात थी। फिर कहना बुत यहाँ भी था, बुत यहाँ भी था, बुत यहाँ भी था, बुत यहाँ भी था, चारों तरफ से बुत। लेकिन जब शेरे खुदा आए ना वो पत्थर वहां टूट के गिरा जहां उसकी असल औकात थी, जहां उसकी असल औकात थी। मैं चैलेंज करके ये कह रहा हूं, लोग आज भी हजारों डॉलर खर्च करते हैं जहां पे अली की विलादत हुई है, जहां पे वो दरार खाना काबा से वो मिसालें लगाकर वो सीमेंट लगाकर उसे बंद करते, लेकिन क्या करे वो बंद होती नहीं है उनसे, वो खत्म होती नहीं है उनसे, वो खत्म होती नहीं है उनसे। कितने डॉलर उन्होंने खर्च कर दिए, कितने पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। मैं अनवार उन्हें चैलेंज करके कहता हूँ कि तेरी
बनियान। आगे सब पढ़ो शेर आपके लिए, अगर आपकी इजाजत है तो पढ़ो। अच्छा, मासूमियत का दाई माँ बिन्ते असद मौला अली को क्या कहती है शायर के ख्याल में? मासूमियत का दाई फरमान नशर कर, मासूमियत का दाई फरमान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर। अब जिसके हाथ शेर में नीचे रहेंगे ना, मुझे बड़ा दुख होगा, पूरा साल मेरे ज़हन में रहेगा उन्होंने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर, बिन्ते असद के लाल को कुरान आ गया, ये काफिर के घर कहाँ से मुसलमान आ गया? समझ आ रही मेरी बात की? अब मुतमईन हुआ हूं मैं इस शेर पे कि सबके हाथ उठे बिला नागा, सबके हाथ उठे बिला नागा, और मैं आपका शुक्रगुजार। अच्छा, अब ये जो शेर मेरे सामने आया ना, पूरे जश्न में ये शेर मेरा मरकजी शेर है, ये शेर, और इस पे मैं चाहता हूँ आप सबके हाथ उठे। आपको अली का वास्ता दे रहा हूँ, आपको रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, इस पे हाथ नीचे न रहे। ये शेर मेरा मरकजी शेर है, सारा जश्न भूल जाना लेकिन ये शेर ना भूल। होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने भरा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने भरा और, इससे बड़ा तवज्जो कीजिएगा, होगा क्या इससे बड़ा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने भरा और दावा है मेरा मौत उन्हें आ नहीं सकती, दावा है मेरा मौत उन्हें आ नहीं सकती, जिनको बिछाना है अभी फर्शे अज़ा हो, जिनको बिछाना है अभी फर्शे अज़ा और गलत लोगों से कभी नुस्खा इस्लाम ना लेना, गलत लोगों से कभी नुस्खा इस्लाम ना लेना, होता है मरज और ये देता है दवा और। अभी ये शेर खत्म नहीं हुआ, अभी इसका आखिरी शेर है मरकजी, जिसमें मैंने आपकी दाद लेनी, अभी तो ये शेर का आखिरी अभी लाइन है। अच्छा, होगा अदावत का सबूत इससे भरा और, कुरान में लिखा और दुनिया ने भरा और, दावा है मेरा मौत उन्हें आ नहीं सकती, जिनको बिछाना है अभी फर्शी हजार और गलत लोगों से नुस्खा इस्लाम ना लेना, होता है मरज और, होता है मरज और, ये देता है दवा और, देता है दवा और, देता है दवा और देखना और देखना और देखना इस शान से दरियाए सखावत, देखना देखना आखिरी लाइन में हाथ उठा लीजिए, देखना इस शान से दरियाए सखावत, राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा स्टेज सेक्रेटरी मुझे बता दे भाई मेरा टाइम कितना, ये ना मैं ज्यादा पढ़ता रहा हूँ, मेरे तुम दस दो ताकि मैं उसी टाइम पे। वो कह रहे हैं जी 5 मिनट बाकी रह गए, अब मैं फिर आपको इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, इजाजत है? बहुत शौक में 13 रजब की शब देखा, बहुत शौक में 13 रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मजदूर के तवाफ में था, खुदा का घर किसी मजदूर के तवाफ में था, दरार तक ही न रुकता ये मौजज़ा लोगों, दरार तक ही न रुकता ये मौजज़ा लोगों, अभी तो शुक्र करो अली गलाफ में था।
حضرت علی کا، کیونکہ پچھلے سال بھی میں نے پڑھا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس گھرانے کے 6 ماہ کے بچے بھی علی ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا، 6 ماہ کے بچے بھی، 6 ماہ کے بچے بھی، 6 ماہ کے بچے بھی علی ہوتے ہیں۔ اب میں حضرت علی اصغر کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور التماس سے دعا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال موقع ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ٹائم آپ کو میں دوں گا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، 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 میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، اور ہنس کے جو تیرے بیت باطل کو اکھاڑے، 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 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، اور گہوارے میں ایک پھول تھا محمد کے چمن کا، گہوارے میں ایک پھول تھا محمد کے چمن کا، گہوارے میں ایک پھول تھا محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر، اور ہاتھ یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، ہاتھ یہ ہے قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، ہاتھ یہ ہے قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، ہاتھ یہ ہے قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر، اور تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیرے حیدر سے کم نہیں ہے، تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیرے حیدر سے کم نہیں ہے، اور زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم ہے، تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے۔ آخری جملہ اور التماس سے دعا، آخری جملہ ہے، آخری اشعار ہے، اور ہاتھ اٹھنے چاہیے تاکہ میں پورے جشن مجھے یاد رہے پورا سال کہ میں آیا تھا اور آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، 3 سال مجھے ہو گئے یہ جشن پڑھتے ہو۔ اب پڑھو، میدان میں اصغر کی گواہی کو سمجھنا، میدان میں اصغر کی گواہی کو سمجھنا، ممکن ہی نہیں راز الہی کو سمجھنا، ممکن ہی نہیں راز الہی کو سمجھنا، ممکن ہی نہیں راز الہی کو سمجھنا، ایک بار میں لشکر کی تباہی کو سمجھنا، ایک بار میں لشکر کی تباہی کو سمجھنا، ایک بار میں لشکر کی تباہی کو سمجھنا، اصغر کے تبسم نے عجب حملہ کیا ہے، ہنستے ہوئے دشمن کا گلا گھوڑ دیا۔ ہماری اس کریم سی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس سے بہتر پڑھ سکوں، بابا سے بلندر سلام۔